समुद्र में मछली पकड़ने के दौरान लापता हुए 6 मछुआरों को बचा लिया गया है। घटना पूर्वी मेदिनीपुर के शौला में हुई। इससे पहले मछली पकड़ने वाली नाव पलटी हुई पाई गई थी, लेकिन मछुआरों का कोई पता नहीं चल रहा था। ऐसे में लापता मछुआरों के परिजन चिंतित थे। प्रशासन से लापता लोगों की तलाश में और अधिक सक्रिय होने की भी अपील की गई। मालूम हो कि मंगलवार की सुबह करीब 5 बजे कृष्णा सारथी नामक नाव मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गई थी। उस नाव में 6 लोग सवार थे। वे है सत्येन बेरा, जगबंधु दास, मानस बार, गौतम बेरा, खोखुन बार, जगन्नाथ बार। आखिरी बार फोन पर संपर्क 10 बजे हुआ था। इसके बाद से नाविक से संपर्क नहीं हो सका। दोपहर 3-4 बजे तक नहीं लौटे तो खोजबीन शुरू हुई। बाद में नाव चंदपुट के पास पलटी हुई पाई गई, लेकिन मछुआरे अभी भी कहीं नहीं मिले। इस संबंध में शौला मछली पकड़ने वाले बंदरगाह के मछुआरों को संगठन के सदस्य धनंजय प्रमाणिक ने मुख्यमंत्री मत्स्य विभाग के सभी संबंधित अधिकारियों से लापता मछुआरों को बचाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने की अपील की। আমার ছোট দেউর ভাই সচিন বেরা ওর স্বামী আমার ছোট দেউর আমার স্বামী গেছিল আমার স্বামী গেছিল বাড়ি থেকে 3টা নাগাদ বেরিয়েছে, ভোর 3টা নাগাদ। সকালে ফোন করছিলাম 5টার দিকে, ফোন তুলে রিং হয়েছিল, ফোন তুলেনি। 8টার দিকে লক ছিল না, এমনি বলছে পরিসীমার বাইরে। আবার 1:30টার দিকে ফোন করেছি, সেই পরিসীমার বাইরে। আপনার নাম? আমার নাম দেবব্রত খুঁটিয়া, কাতি মহকুমা কোটি মৎস্যজীবী ইউনিয়নের সভাপতি। বলছি, আমরা জানতে পারছি বা আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি যেখানে শৌলা মৎস্য বন্দর করতে, বলছি আপনাদের কয়েকজন মৎস্যজীবী এখন কি করছে, কি বলবো? গতকালকে এরকম ঘটনা ঘটার পরে আমরা এসছিলাম, আমি ব্যক্তিগতভাবে এসছিলাম, আমি সহ আমরা কয়েকজন সাংগঠনিকভাবে এডিএফ সাহেবকে সর্বপ্রথম জানাই। উনি আমাদের যথেষ্টভাবে সহায়তা করেছে। নেভিকে জানাই, কোস্টাল থানাকে জানাই, সমস্ত জায়গায় জানিয়েছে। কিন্তু সন্দেহের বিষয়, কালকে আমাদের নেভি খুঁজতে গেছে কিনা রাত্রিবেলায় জানি না, তবে আজকে সকালে নাকি বেরিয়েছে, এডিএফ সাহেব বলেছেন। এবং এডিএম সাহেব আমাদের সবারই ফোন রিসিভ করেছেন এবং সবসময় জন্য কন্টিনিউয়াসলি সংগঠন ভাবে আমাদের এডিএফ সাহেবের একটা গ্রুপ আছে, সেই গ্রুপে আমরা সবসময় লিখছি এবং এডিএফ সাহেবও আপডেট দিচ্ছেন। জানি না এখন কি হবে, তবে আমাদের সবারই একটা দাবি এবং আপত্তি বা অনুরোধ বিরোধ। কতজন মৎস্যজীবী? 6 জন। ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।